आसनसोल में कला, संस्कृति और सिनेमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आसनसोल कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम ऑफ बंगाल की पहल पर आगामी 4 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक आसनसोल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की जानकारी देते हुए संस्था से जुड़े जितेंद्र तिवारी ने अपने गोधूली स्थित आवासीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया। जितेंद्र तिवारी ने बताया कि यह फेस्टिवल आसनसोल के सांस्कृतिक इतिहास को संजीवनी देने के साथ साथ सिनेमा के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। इस फेस्टिवल में चुनिंदा डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में और चर्चित फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय और उभरते फिल्म निर्माताओं को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन कर सकें। फिल्म फेस्टिवल के जरिए आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों के कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जाएगी। तिवारी ने यह भी कहा कि यह आयोजन न केवल सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि क्षेत्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र बिंदु फिल्म फेस्टिवल। इस 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक शामिल हैं। साथ ही सिनेमा के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए यह फेस्टिवल एक बड़ा आकर्षण होगा। आयोजकों का मानना है कि इस पहल से आसनसोल में सांस्कृतिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी। 2025 साले आसानसोल सांस्कृतिक उत्सव 2025 আমরা আয়োজিত করতে চলেছি। 4 ফেব্রুয়ারি থেকে এটা স্টার্ট হবে। 4, 5, 6, 7 4 দিন ধরে চলবে এটা। ভেন্যু আমরা কয়েকদিন পর জানিয়ে দেব আপনাদেরকে। মূলত এই শিল্পাঞ্চলের এই জেলার যারা শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী তাদেরকে মঞ্চ প্রদান করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোলে যে আগে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হতো, যেটা বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা আবার ফিরিয়ে আনা। 4 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 ফেব্রুয়ারি অবধি কিছু ফিল্ম আমরা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে দেখাবো। কিছু ডকুমেন্টারি, শর্ট ফিল্ম এবং এই শিল্পাঞ্চলে যারা শর্ট ফিল্ম তৈরি করছে তাদেরকে একটা মঞ্চ প্রদান করা, সবটা নিয়েই আসানসোল শিল্পাঞ্চলের যারা সংস্কৃতি মনস্ক ব্যক্তি তাদেরকে মঞ্চ প্রদান করা থেকে নিয়ে আসানসোলের মানুষ 4 দিন ধরে যাতে আসানসোলে যারা গৌরব তাদের প্রতিভা দেখার সুযোগ পায়, এই কাজ আমরা করতে চলেছি। 4 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 ফেব্রুয়ারি 4 দিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হবে, কবিতা উৎসব হবে, আবৃত্তি হবে, পেন্টিং হবে, অন্যান্য যা শিল্পকলা বলতে বোঝায় সবটাই আমরা এই শিল্পাঞ্চলের মানুষকে উপহার দিতে চলেছি। এবং এই উৎসবের নাম দেওয়া হয়েছে আসানসোল সাংস্কৃতিক উৎসব 2025। বাকি সবটাই হয়ে থাকে, অনেক বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে হয় অনেক কিছু, গোটা বছরই কিছু না কিছু অনুষ্ঠান চলে আসানসোলে। কিন্তু ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা আমাদের বন্ধ হয়ে গেছিল, সেটা আমাদের ভালো লাগছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যে সেটা পুনরায় আমরা আসানসোলে ফিরিয়ে আনতে চলেছি। আপনাদের মাধ্যমে আসানসোলের জনগণকে এই আনন্দের খবর আমরা তাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।